ପିଲାମାନେ ପଲିଟିକାଲ ସାଇନ୍ସ କ୍ଲାସକୁ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ସ୍ୱାଗତମ। ଆଜି ଆଲୋଚନା କରିବା କ'ଣ ନା ଏଇଠି ପିଲାମାନେ ଆମେ ଦେଖିବା ଏଇ ଯେଉଁ ଏମ୍ସିକ୍ୟୁ ପ୍ରଶ୍ନ ଗଣତନ୍ତ୍ର ତୁମ ଯେଉଁ ଇଣ୍ଟରନାଲ ଏକ୍ଜାମରେ ଆସିବ କ'ଣ ନା ଗଣତନ୍ତ୍ର। ତ ଗଣତନ୍ତ୍ରରେ ଏଇଠି ଦେଖିବା କେତେ ଗୁଡ଼ିଏ ଏମ୍ସିକ୍ୟୁ ପ୍ରଶ୍ନ ଯେଉଁଗୁଡ଼ାକି ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ଲାଗିବ ତୁମମାନଙ୍କୁ। ଦେଖିବା ନିମ୍ନୋକ୍ତ ମଧ୍ୟରୁ କେଉଁଟି ଗଣତନ୍ତ୍ରର ସଫଳତା ପାଇଁ ଏକ ସହାୟକ ଉପାଦାନ ନୁହେଁ? ରାଜନୈତିକ ସଚେତନତା ଏଇଟା ତ ସଫଳତା ପାଇଁ ଉପାଦାନ। ସ୍ୱାଧୀନ ଗଣମାଧ୍ୟମ ଏଇଟା ମଧ୍ୟ ଉପାଦାନ। ମୌଳିକ ଅଧିକାର ବି ଦେବା ଦରକାର। ଉତ୍ତର ହେଉଛି ତାହେଲେ ଅନୁଗତ୍ୟ ନ୍ୟାୟପାଳିକା। ନ୍ୟାୟପାଳିକା ସବୁବେଳେ ଅଲଗା ହେବ, ଅନୁଗତ୍ୟ ହେବନି। ନିମ୍ନୋକ୍ତ ମଧ୍ୟରୁ ଅନୁଗତ୍ୟ ମାନେ କ'ଣ? ମାନେ ସରକାର ଅଣ୍ଡରରେ କାମ କରିବ, ସରକାର ଯାହା କହିବେ ତାହା କହିବେ, ନା ସେଇଟା ନୁହେଁ। ତାପରେ ଦେଖିବା ନିମ୍ନୋକ୍ତ ମଧ୍ୟରୁ ସମସ୍ତେ ଲାଇଭ୍ ଚାଟ୍ ବକ୍ସରେ ଆନ୍ସର କର ପିଲାମାନେ। ନିମ୍ନୋକ୍ତ ମଧ୍ୟରୁ କେଉଁଟି ଭାରତୀୟ ଗଣତନ୍ତ୍ର ପ୍ରତି ଆହ୍ୱାନ ନୁହେଁ? ଲିଙ୍ଗଗତ ବୈଷମ୍ୟ ତ ଆହ୍ୱାନ, ନକ୍ସଲ ସମସ୍ୟା ବି ଆହ୍ୱାନ, ନିରକ୍ଷରତା ବି ଆହ୍ୱାନ, ସମାନତା ଆହ୍ୱାନ ନୁହେଁ। ସମାନତା ତ ଭଲ। ଭାରତରେ ନକ୍ସଲ ସମସ୍ୟା ପ୍ରଥମେ କେଉଁ ରାଜ୍ୟରେ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥିଲା? ବିହାର, ପଶ୍ଚିମବଙ୍ଗ, ଓଡ଼ିଶା ନା ଆନ୍ଧ୍ରପ୍ରଦେଶ? କ'ଣ ହେବ? ଉତ୍ତର ହେଉଛି ପଶ୍ଚିମବଙ୍ଗରେ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥିଲା, ନକ୍ସଲବାରୀ ଗାଁରୁ। ନିମ୍ନୋକ୍ତ ମଧ୍ୟରୁ କିଏ ପ୍ରଥମେ ନକ୍ସଲ ଆନ୍ଦୋଳନ ଆରମ୍ଭ କରିଥିଲେ? ସୁଭାଷ ଘିସିଂ, ପ୍ରକାଶ ସିଂ ବାଦଲ, ଚାରୁ ମଜୁମଦାର, ଲାଲ ଡେଙ୍ଗା? ତ ଉତ୍ତର ହେଉଛି କ'ଣ ନା ଚାରୁ ମଜୁମଦାର, ଯିଏକି ପ୍ରଥମେ ନକ୍ସଲ ଆନ୍ଦୋଳନ ଆରମ୍ଭ କରିଥିଲେ। ଗଣତନ୍ତ୍ର ବା ଡେମୋକ୍ରେସି ଶବ୍ଦର ଉତ୍ପତ୍ତି କେଉଁ ଭାଷାର ଶବ୍ଦ ଡେମୋସ୍ ଏବଂ କ୍ରାଟସ୍ରୁ ଆସିଅଛି? ବହୁତ ବିୟୁଟିଫୁଲ୍ ପ୍ରଶ୍ନ। ସମସ୍ତେ ଆନ୍ସର ଦିଅ କମେଣ୍ଟ ମାଧ୍ୟମରେ। ଲାଟିନ୍, ଇଂରାଜୀ ନା ଗ୍ରୀକ୍ ନା ଫରାସୀ? ତ କେଉଁ ଶବ୍ଦରୁ ଆସିଛି? ନା ଗ୍ରୀକ୍ ଶବ୍ଦରୁ ଆସିଛି, ଗ୍ରୀକ୍ ଶବ୍ଦରୁ। ନେକ୍ସଟ ପ୍ରଶ୍ନ, ନିମ୍ନୋକ୍ତ ମଧ୍ୟରୁ କେଉଁଟି ପରୋକ୍ଷ ଗଣତନ୍ତ୍ର ପଦ୍ଧତି ନୁହେଁ? ଦେଖ, ଗଣତନ୍ତ୍ର ଦୁଇ ଭାଗରେ ବିଭକ୍ତ, ପ୍ରତ୍ୟକ୍ଷ ଆଉ ପରୋକ୍ଷ। ପରୋକ୍ଷ ଗଣତନ୍ତ୍ର ପଦ୍ଧତି ନୁହେଁ କୁହାଯାଇଛି। ଗଣଭୋଟ, ଆରେ ପିଲାମାନେ ଗଣଭୋଟ କ'ଣ ପରୋକ୍ଷ ଗଣତନ୍ତ୍ରର? ଏ ତ ପ୍ରତ୍ୟକ୍ଷ ଗଣତନ୍ତ୍ରର। ଏଇଟା ପ୍ରଥମରୁ ଧରା ପଡ଼ିଗଲା ନାଇଁ କି? ତେଣୁ ଗଣଭୋଟ ଏଇଟା ହେଉଛି କ'ଣ ନା ପରୋକ୍ଷ ଗଣତନ୍ତ୍ରର ପଦ୍ଧତି ନୁହେଁ। କିନ୍ତୁ ପ୍ରତିନିଧି ଶାସନ, ବିଧାନମଣ୍ଡଳ ଗୁରୁତ୍ୱ, ନିରପେକ୍ଷ ନ୍ୟାୟାଳୟ ଏଇଟା ସବୁ ପରୋକ୍ଷ ଗଣତନ୍ତ୍ର ପଦ୍ଧତି। ଆଇନର ଶାସନ କେଉଁ ପ୍ରକାର ସରକାରର ଲକ୍ଷଣ ଅଟେ? ଏକଛତ୍ରବାଦ, ଗଣତନ୍ତ୍ର, ଅଭିଜାତତନ୍ତ୍ର, ରାଜତନ୍ତ୍ର? ଆଇନର ସରକାର କାହାର ହେବ କିରେ? ଗଣତନ୍ତ୍ର ହିଁ ହେବ ନାଇଁ କି? ଆଇନର ସରକାର ଗଣତନ୍ତ୍ର ହିଁ ଥାଏ। ଗଣତନ୍ତ୍ର ଏପରି ଏକ ସରକାର ଯେଉଁଥିରେ ଜନସଂଖ୍ୟାର ଏକ ବୃହତ୍ ଅଂଶ ସରକାରରେ ଭାଗିଦାର ଅଟେ। ଏହା କିଏ କହିଛନ୍ତି? ସିଲି, ଡାଇସ୍ ନା ବ୍ରାଇସ୍ ନା ରୁସୋ? କିଏ କହିଛନ୍ତି? ନା ଡାଇସ୍ କହିଛନ୍ତି। କିଏ? ଡାଇସି କହିଛନ୍ତି। ନେକ୍ସଟ ପ୍ରଶ୍ନ, ଗଣତନ୍ତ୍ରରେ ସାର୍ବଭୌମ କ୍ଷମତା ବା ସର୍ବୋଚ୍ଚ ଶାସନ କ୍ଷମତା କେଉଁଠାରେ ନ୍ୟସ୍ତ ହୋଇଥାଏ? ବ୍ୟବସ୍ଥାପିକା, କାର୍ଯ୍ୟପାଳିକା, ନ୍ୟାୟପାଳିକା, ଜନସାଧାରଣ? କ'ଣ ହେବ ନା ଜନସାଧାରଣଙ୍କ ନ୍ୟସ୍ତ ହୋଇଥାଏ ନାଇଁ କି? ଜନସାଧାରଣଙ୍କୁ ହିଁ ନ୍ୟସ୍ତ ହୋଇଥାଏ। ସର୍ବୋଚ୍ଚ ଶାସନକର୍ତ୍ତା ସେଇମାନେ। ନିମ୍ନୋକ୍ତ ମଧ୍ୟରୁ କିଏ ଜନପ୍ରିୟ ସାର୍ବଭୌମତ୍ୱ ତତ୍ତ୍ୱର ପ୍ରବକ୍ତା? ଜନ୍ ଲକ୍, ବ୍ରାଇସ୍, ରୁସୋ ନା ମହାତ୍ମା ଗାନ୍ଧୀ? ଜନପ୍ରିୟ ସାର୍ବଭୌମତ୍ୱ କିଏ? ନା ରୁସୋ ହିଁ ଜନପ୍ରିୟ ସାର୍ବଭୌମତ୍ୱରେ ବିଶ୍ୱାସ କରିଥିଲେ। ନେକ୍ସଟ ପ୍ରଶ୍ନ, ନିମ୍ନୋକ୍ତ ମଧ୍ୟରୁ କେଉଁଠାରେ ପ୍ରଥମେ ଗଣତନ୍ତ୍ରର ଉତ୍ପତ୍ତି ହୋଇଥିଲା? ଇଂଲଣ୍ଡ, ଫ୍ରାନ୍ସ, ଭାରତ, ପ୍ରାଚୀନ ଗ୍ରୀସ୍? ତ କ'ଣ ହେବ ନା ଗଣତନ୍ତ୍ର ଉଦ୍ଭବ ହୋଇଥିଲା ପ୍ରାଚୀନ ଗ୍ରୀସରୁ ବା ଗ୍ରୀକରୁ। କିଏ କହିଛନ୍ତି ଗଣତନ୍ତ୍ର ହେଉଛି ଜୀବନର ମାର୍ଗ ବା ପ୍ରଣାଳୀ? ରୁସୋ, ମ୍ୟାକ୍ସେ, ବ୍ରାଇସ୍ ନା ଫ୍ୟାଗେଟ୍? ଉତ୍ତର କ'ଣ ହେବ ନା ମ୍ୟାକ୍ସେ କହିଛନ୍ତି ଯେ ଗଣତନ୍ତ୍ର ହେଉଛି ଜୀବନର ମାର୍ଗ ବା ପ୍ରଣାଳୀ। ବର୍ତ୍ତମାନ ପୃଥିବୀର ବୃହତ୍ତମ ଗଣତାନ୍ତ୍ରିକ ରାଷ୍ଟ୍ର କିଏ? ଇଂଲଣ୍ଡ, ଆମେରିକା, ଚୀନ, ଭାରତ? ବୃହତ୍ତମ ଗଣତାନ୍ତ୍ରିକ ରାଷ୍ଟ୍ର ଆଉ କିଏ ହେବ କିରେ? ଆମ ଭାରତବର୍ଷ। ନିମ୍ନୋକ୍ତ ମଧ୍ୟରୁ କେଉଁଠାରେ ପ୍ରତ୍ୟକ୍ଷ ଗଣତନ୍ତ୍ର ପ୍ରଚଳିତ ଥିଲା? ଗ୍ରୀକ୍ ନଗର ରାଜ୍ୟ, ଇଂଲଣ୍ଡ, ଆମେରିକା, ଫ୍ରାନ୍ସ? ଉତ୍ତର କ'ଣ ହେବ? ଗ୍ରୀକ୍ ନଗର ରାଜ୍ୟମାନଙ୍କରେ କ'ଣ ନା ପ୍ରାଚୀନ କାଳରେ ପ୍ରତ୍ୟକ୍ଷ ଗଣତନ୍ତ୍ର ପ୍ରଚଳିତ ଥିଲା। ବର୍ତ୍ତମାନ ପୃଥିବୀର କେଉଁ ଦେଶରେ ପ୍ରତ୍ୟକ୍ଷ ଗଣତନ୍ତ୍ର ପ୍ରଚଳିତ? ଭାରତ, ଆମେରିକା,
स्विट्जरलैंड इंग्लैंड बहुत इंपोर्टेंट प्रश्न उत्तर होची कौन स्विट्जरलैंड रे कौन ना प्रत्यक्ष गणतंत्र प्रचलित वर्तमान प्रत्यक्ष गणतंत्र अन्य नाम कौन प्रतिनिधिमूलक गणतंत्र विशुद्ध गणतंत्र साधारणतंत्र पद्धतिगत गणतंत्र तो उत्तर कौन हम ये पिला उत्तर होची विशुद्ध गणतंत्र नहीं कि किंतु प्रतिनिधिमूलक गणतंत्र क्या कहुए ना परोक्ष गणतंत्र को प्रतिनिधिमूलक गणतंत्र कहुए निम्नोक्त मध्यरु केउटी प्रत्यक्ष गणतंत्र एक उपादान नुहे गणभोट गण उद्योग यहाँ तो अच्छी गणभोट भी अच्छी प्रत्याहार भी अच्छी ताले कौन हम ना परम आदेश अरे परम आदेश किए दियंती राजा दियंती परम आदेश महाराजांकर जे एया करा जीवो बुझी परम आदेश सेटा प्रत्यक्ष गणतंत्र चलिबो नाही प्रत्यक्ष गणतंत्र रे व्यवस्थापक बा विधानमंडल द्वारा गृहीत आईन को जनसाधारण बा नागरिकों अनुमोदन पाई प्रेरण करा जिबार व्यवस्था को कौन कहुए अनुमोदन पाई नहीं गणभोट गण उद्योग अध्यादेश जनसभा कौन हम उत्तर हो कौन ना गणभोट कहुए नहीं कि जो माने आईनटा तैयारी है क्या भितर ना व्यवस्थापिक विधानमंडल द्वारा सेटा नागरिक मानक द्वारा अनुगरित अनुमोदित हेबा दरकार नहीं कि आउ गण उद्योग कौन ना निज उद्यम फल नागरिक माने नहीं स्विट्जरलैंड प्रत्येक गणतंत्र जो अच्छी से माने कौन करती ना प्रथमे आईन को से माने बिल को आगत करती तापर जाइए व्यवस्थापिका गृहीत हुए ठीक अच्छे नेक्स्ट हूँ प्रत्येक गणतंत्र रे नागरिक मानक द्वारा आईन प्रणयन चिठा प्रस्तुत होई तांको व्यवस्थापिका द्वारा अनुमोदित करिवार व्यवस्था को कौन कहुए यहाँ तो आम एबे कहले जे नागरिक मानक द्वारा आईन प्रणयन प्रथमे चिठा प्रस्तुत हम तापर व्यवस्थापिक कौन कर अनुमोदित कर कौन हम गणभोट गण उद्योग अध्यादेश परमादेश उत्तर तो आम जाणीगले जे गण उद्योग कहीं ना प्रथमे तांको उद्यम फल नागरिक मानक उद्यम फल नहीं से माने आईन प्रणयन करती एवं तापरे सेही आईन टी व्यवस्थापिका द्वारा अनुमोदित हुए तापर देख निम्नोक्त मध्यरु केउठारे प्रतिनिधिमूलक गणतंत्र शासन व्यवस्था प्रचलित नुहे प्रतिनिधिमूलक गणतंत्र प्रचलित नुहे ताले ब्रिटेन युक्तराष्ट्र अमेरिका भारत स्विट्जरलैंड अरे भारत स्विट्जरलैंड कौन अच्छी स्विट्जरलैंड अच्छी प्रत्यक्ष गणतंत्र माने जहाँ कहते विशुद्ध गणतंत्र किंतु प्रतिनिधिमूलक गणतंत्र हूँ कौन परोक्ष गणतंत्र जोटा कि ब्रिटेन भी अच्छी युक्तराष्ट्र अमेरिका अच्छी भारत अच्छी निम्नोक्त मध्यरु केउटी एक गणतांत्रिक राष्ट्र नुहे 33 नंबर प्रश्न चीन अमेरिका स्विट्जरलैंड इंग्लैंड बाबू गणतांत्रिक राष्ट्र कोटा चीन नुहे गणतांत्रिक राष्ट्र अमेरिका स्विट्जरलैंड इंग्लैंड चीन नुहे चीन रे गोटे दल शासन करुच्ची तेणु चीन गोटे कम्युनिस्ट शासन सेठा कौन गणतांत्रिक राष्ट्र नुहे निम्नोक्त मध्यरु केउटी गणतंत्र लक्षण नुहे राजनीतिक समानता तो लक्षण आईन शासन भी लक्षण जनप्रिय सार्वभौमत लक्षण किंतु निरंकुश शासन माने अंकुश नथाई शासन ताकू केही जेमती चेक करि परिबेनी एठी तो जनसाधारण चेक करती नहीं कि कौन से शासन को तेणु निरंकुश शासन चलिबो नाही कोठी गणतंत्र रे निम्नोक्त मध्यरु केउटी गणतंत्र वैशिष्ट्य आईन शासन गणतंत्र वैशिष्ट्य जनप्रिय सार्वभौमत गणतंत्र वैशिष्ट्य संख्यागरिष्ठ शासन मध्य गणतंत्र वैशिष्ट्य ताले उत्तर उपरोक्त समस्त निम्नोक्त मध्यरु केउटी पृथ्वीर बृहत्तम प्रतिनिधिमूलक गणतांत्रिक राष्ट्र नहीं कि परोक्ष गणतंत्र जोटा कहते बृहत्तम भारत अमेरिका इंग्लैंड फ्रांस किए बृहत्तम सबुठारु बेसी लोक कोठी अछंती उत्तर होची भारत होची बृहत्तम गणतांत्रिक राष्ट्र निम्न मध्यरु केउटी प्रत्यक्ष गणतंत्र पाई प्रযোज्य प्रत्यक्ष गणतंत्र पाई प्रযোज्य नुहे कही प्रযোज्य और प्रযোज्य नुहे एटा को देखिबो कौन शासन सहित जनसाधारण सीधासलख संपृक्ति एटा तो प्रत्यक्ष गणतंत्र आईन कार्यकारिता पूर्वर जनमत पाई प्रेरण एटा भी अच्छी निर्वाचित प्रतिनिधि माने कार्यकाल सरिवा पूर्वर बहिष्कृत हो पारिबे नाही एईटा होची उत्तर अरे भाई तांकर अच्छी जे से माने आउट करि परिबे प्रत्याहार प्रत्याहार जोटा अछि प्रत्याहार माने कौन निर्वाचित प्रतिनिधि माने कार्यकाल सरिवा पूर्वर बहिष्कृत हो पारिबे किंतु नाही कहिछि तेणु कौन हम एटा प्रযোज्य नुहे प्रत्येक गणतंत्र प्रযোज्य नुहे
निम्नत मध्यरु केउटी गणतंत्रर वैशिष्ट्य नुहे कोटा संवैधानिक उपाय सरकार परिवर्तन मुक्त आलोचना आईन शासन दायित्वहीन सरकार दायित्वहीन सरकार कहीं हम कि दायित्वहीन सरकार हम नहीं नेक्स्ट निम्नोक्त मध्यरु केउटी गणतंत्र दुर्गुण अटे दुर्गुण कोटा संख्यागरिष्ठ दौरात्म्य संख्यागरिष्ठ दौरात्म्य एटा तो दुर्गुण निष्पत्ति विलंब एटा भी दुर्गुण दलीय कंदल भी दुर्गुण ताले उपरोक्त समस्त किए गणतंत्र को अयोग्यतार शासन बोली कहते बहुत इंपोर्टेंट प्रश्न जॉन लॉक ब्राइस सिली फैगेट तो उत्तर कौन हम समस्ते लिखु फैगेट कहते जे जो अयोग्यतार शासन बोली निम्नोक्त मध्यरु केउटी गणतंत्र दुर्गुण नुहे गुण अपेक्षा संख्या को प्राधान्य मंथर विकास दायित्वशील सरकार संख्यागरिष्ठ अत्याचार दुर्गुण नुहे कही दायित्वशील दायित्वशील सरकार भल गुण ना तो दायित्वशील सरकार हूँ गणतंत्र दुर्गुण नुहे आउ सब दुर्गुण ठीक अच्छे पिला माने ये आम रखुचु कहीं ऑलरेडी आम पढ़ी सारे बहुत सुंदर भाव में आम बुझिलु तेणु समस्त शेयर कर पिला जोड़ थैंक यू वेरी मच। वंदे उत्कल।